अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं पर्सनल डेवलपमेंट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मुझसे मेरे बहुत से व्यूवर्स ने ये सवाल किया है कि अपने आप को बेहतर करने के लिए पर्सनल डेवलपमेंट ज़रूरी है या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो मेरा जवाब है दोनों। मैं पहले ही एक वीडियो में कह चुका था कि इंसान की मिसाल एक दरख्त की तरह है। दरख्त की ज़मीन में जड़ें भी होती हैं और ज़मीन के ऊपर उसका तन्ना, उसकी शाखें, उसके पत्ते और उसका फल। तो जितनी जड़ें मजबूत होंगी उतना ही दरख्त तनावर होगा, उसके पत्ते होंगे और उसका फल इतना ही अच्छा होगा और मजबूत और सही किस्म का होगा। बिल्कुल यही मिसाल इंसान की है। पर्सनैलिटी उसकी एक दरख्त की तरह, जिसकी इस तरह दरख्त की शाखें होती हैं, इसी तरह पर्सनैलिटी एक इंसान की शाखें हैं और पर्सनैलिटी के ऊपर ही फिर पर्सनल डेवलपमेंट होती है। तो अगर कोई शख्स अपने ऊपर अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करता है, वर्कआउट करता है कि उसकी पर्सनल डेवलपमेंट हो, तो जैसे उसकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी वैसे उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप करेगी। और जो शख्स अपनी पर्सनैलिटी को एसेस करके इसके ऊपर काम करेगा, मेहनत करेगा, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा, ऐसे उसकी पर्सनल डेवलपमेंट भी होती जाएगी। और अगर एक शख्स की बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है लेकिन वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम नहीं करता, उसको तवज्जो नहीं देता, उस पर मेहनत नहीं करता, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पर्सनैलिटी भी धुंधला जाएगी। वो भी जो कैपेबिलिटी उसकी है वो नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोचना छोड़ दे या कोशिश ना करे कि मैं अपनी पर्सनैलिटी में अगर कोई खामियां हैं वो मैं निकाल सकूं, तो अगर वो पर्सनल डेवलपमेंट पे बहुत काम कर चुका है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो पर्सनल डेवलपमेंट, उसकी जो ज़ाहरी शख्सियत है वो भी मांद पड़ जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दोनों ही एक दूसरे के साथ एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि एक पहिया जितना घूमेगा उतना ही दूसरा पहिया घूमेगा। यानी पर्सनल डेवलपमेंट आप जितना पॉजिटिव तरफ मोड़ेंगे उतना ही पॉजिटिव की तरफ आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगी, और जितनी आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करेंगे उतना ही आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगी। नाजरीन, जब आप मॉडर्न या इसके ऊपर कोई लेक्चर सुने या पर्सनल डेवलपमेंट पे आप कोई आर्टिकल पढ़ें या कोई वीडियो देखें, तो अमूमन पर्सनल डेवलपमेंट से ये लिया गया है कि अगर एक कोई क्लर्क है और वो क्लर्क रिटायर्ड होता है तो कहते हैं कि उसने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं की। पर्सनल डेवलपमेंट से ये समझा जाता है कि आदमी इस दुनिया में कितनी तरक्की करे, कितना माल बनाए, कितना हाई स्टेटस पे चला जाए, कितना वो अपना एक पोजीशन ले दुनियावी तौर पे। मेरे ख्याल में पर्सनल डेवलपमेंट इससे बहुत ज्यादा है, इससे बहुत ज्यादा है। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो हमें 3 हुकूक बताए हैं, हकूकुल्लाह, हकूकुन नफ्स और हकूकुल इबाद, ये 3 किसी भी पर्सनल डेवलपमेंट के लाजमी जुज हैं। तो मैं पर्सनल डेवलपमेंट को सिर्फ दुनियावी नुक्ता नजर से नहीं देखता, दुनियावी निगाह से नहीं देखता,
یہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ پرسنل ڈیولپمنٹ یا کسی شخص کے ارد گرد 3 دائرے ہوتے ہیں۔ تو پہلا دائرہ حقوق اللہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو احکام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح چاہتا ہے کہ ہم جیسی زندگی گزاریں، اس کی عبادت کریں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکام رکھے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں کہ اس کی جس طریقے سے عبادت کی جائے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ نہ کی جائیں، جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ ہم کریں۔ تو حقوق اللہ، یہ جو پہلا دائرہ ہے کسی بھی شخص کا، تو پرسنل ڈیولپمنٹ کا پہلا دائرہ تو یہ ہے کہ حقوق اللہ کو سمجھا جائے اور اس کے حقوق ادا کی جائے۔ پھر دوسرا حقوق النفس، اور حقوق النفس میں پھر یہی کچھ آ جاتا ہے کہ آپ اپنے فزیکلی اپنے آپ کا کیسا خیال رکھتے ہیں، ظاہراً اپنا کیسا خیال رکھتے ہیں، آپ کی جو صلاحیت ہیں اس کو کیسا امپروو کرتے ہیں، آپ کی جو کیپیبلٹیز ہیں، آپ میں جو آپ کر سکتے ہیں اپنے کام میں، اپنے ہنر میں، آپ ٹاپ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ حقوق النفس ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو دیکھے تو وہ آپ کو دیکھتا ہی رہے، وہ آپ کو دیکھ کے اس کو خوشی محسوس ہو، وہ آپ کو دیکھ کے رول ماڈل اپنے آپ کو سمجھے، آپ کو فالو کرے، آپ کی تعریف کرے، نہ کہ آپ سے وہ کترائے۔ تو یہ حقوق النفس ہے، دوسرا دائرہ۔ تیسرا دائرہ حقوق العباد کہ جس میں آپ کے رشتہ دار آتے ہیں، قریبی رشتہ دار، اس سے ذرا دور کے رشتہ دار، پھر اور لوگ، دوست، احباب، آپ کے کام کرنے والے اور پبلک، ان کے ساتھ آپ کے کیا تعلق ہونے چاہیے، ان کے کیا حقوق آپ پہ ہیں، آپ کا کیا رول ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ تمام تینوں دائروں پہ جب آپ کام کریں گے، محنت کریں گے، تو آپ پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کریں گے۔ اور پرسنل ڈیولپمنٹ ان تینوں دائروں کا آپس میں جو ربط ہے، آپس میں جو کوآرڈینیشن ہے، آپس میں جو ریلیشن شپ ہے، ان کو نارمل رکھنا، مینٹین رکھنا ہی پرسنل ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اس پہ ہم مزید بات کریں گے آنے والی ویڈیوز میں۔ جبکہ میں پہلے کہہ چکا تھا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یا پرسنالٹی کے 3 اہم جز ہیں، یا اس کے بھی 3 دائرے ہیں، یا اس کے بھی 3 پارٹس ہیں۔ تھاٹس کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، آپ کیسا سوچتے ہیں، آپ کسی چیز کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ دوسرا فیلنگز کہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کسی شخص کو دیکھا، اس کی بیہیویئر دیکھا، یا کوئی کام ہوتے دیکھا تو آپ کو فیل کیسا ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز بیہیویئر کہ آپ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں۔ اس پہ بھی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم مزید تفصیلاً بحث کریں گے کہ پرسنالٹی کے کیا ٹائپس ہیں، پرسنالٹی کے نارمل ٹائپس کیا ہیں، پرسنالٹی میں کون کون سی جو ڈیزیزز یا ابنارملٹیز آ سکتی ہیں، ان کو ہم کیسا آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو ہم کیسے امپروو کریں، کیا کریں کہ ہماری پرسنالٹی میں اگر کوئی خامیاں ہیں وہ ہم دور کر سکیں۔ کیونکہ میں ذاتی طور پہ اس بات کا قائل ہوں کہ ہر کوئی اپنی پرسنالٹی اور اپنے پرسنل اپیئرنس میں، ان میں جو بھی اگر خامیاں ہیں، وہ اس پہ محنت کر کے اس کو دور کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک خاص عمر کی حد تک اس پہ کام کر سکتے ہیں، نہیں، عمر کے کسی بھی حصے میں آپ اپنی پرسنالٹی پہ اور آپ اپنے پرسنل اپیئرنس پہ، پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کر سکتے ہیں، کام کرنا چاہیے، اور آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے اوپر کام کریں گے تو آپ ارد گرد رہنے والوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبی دوستوں، ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر ان کی پرسنالٹی میں، ان کی پرسنل
डेवलपमेंट उनकी जरूरत है तो आप उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो ये समझते हैं कि अपने आप को बेहतर करने के लिए मुझे सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने की जरूरत है या मुझे सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट की जरूरत है, तो उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है और ये मैं कहना चाहूंगा कि पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आप जब एक पे काम मेहनत करेंगे आपको दूसरे के भी उसके रिजल्ट्स आएंगे। तो आपने दोनों को एसेस करना है, आपने जहां जहां जो जो खामियां हैं दोनों पे काम करना है और दोनों को इम्प्रूव करना है। और ये भी नहीं है कि सिर्फ आप अपने आप को इस दुनिया तक महदूद रखें या दुनियावी चीजों तक महदूद रखें या माली उमूर तक महदूद रखें या फाइनेंशियल मैटर्स तक महदूद करें। पर्सनल डेवलपमेंट एक बहुत इंसान अगर सिर्फ इतना ही होता कि बस वो खाए पिए और मर जाए तो एक जानवर में और एक इंसान में क्या फर्क हुआ। एक जानवर भी अल्लाह ताला की मखलूक है और इंसान भी अल्लाह ताला की मखलूक है, तो फिर इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों कहा गया? इंसान को गाइड करने के लिए फिर अल्लाह ताला ने इतने नबी और पैगंबर क्यों भेजे? और जब हम मुताला करते हैं तो जैसे जैसे इंसानी तरक्की होती रही, जैसे जैसे इंसानी इत्तिका होता रहा, अल्लाह ताला के अहकाम भी मजीद से मजीद वाज़ेह होते गए और जो फाइन ये जो मकसद था उस तक आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अल्लाह ताला लाता रहा। तो इंसान को जिंदगी देने और इंसान बनाने का, इंसान तख्लीक करने का मकसद सिर्फ जानवरों की तरह जिंदगी गुजारना नहीं, बल्कि ये कुछ और ही मकाम है। हमारा ईमान है कि सिर्फ इंसान ही होगा जो कि एक दायमी जिंदगी पे जाएगा मरने के बाद, बाकी जानवर सब कुछ इधर ही रह जाएंगे, उनकी यही जिंदगी है। और शायद इंसान को तकाबुल देने के लिए, इंसान को कंपैरिजन देने के लिए ये तमाम मखलूकात जितनी है अल्लाह ताला ने पैदा की कि अल्लाह ताला फरमाता है और अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान अपने आप को इनके साथ कंपेयर करके अपना मकाम पहचाने। तो नाजरीन, उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आप मेरे उन व्यूवर्स को, उन दोस्तों को सवाल का जवाब आ चुका होगा कि अपने आप को बेहतर करने के लिए पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दोनों की जरूरत होती है और दोनों का आपस में गहरा रिश्ता है। जब आप एक पे काम करते हैं दूसरे पे भी ऑटोमेटिकली वो भी इम्प्रूव होना शुरू होता है। आप एक पे काम करना छोड़ते हैं तो दूसरा भी आहिस्ता आहिस्ता वो खराब होना शुरू हो जाता है और उसकी जो पावर है, कैपेबिलिटीज है, वो लूज होनी शुरू हो जाती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे इसके बाद एक नई वीडियो में एक पर्सनल डेवलपमेंट के एक और बहस के साथ। तब तक खुदा हाफिज।